Hi, welcome to Green English KP. This is reading section 2.1 I Have a Dream by Martin Luther King Jr. 50 years ago, 100 साल पहले, a great American in whose symbolic shadow we stand, एक अजीम अमेरिकन जिनके अलामती साए में आज हम खड़े हैं, signed the Emancipation Proclamation. आज़ादी या रिहाई के ऐलान पर उन्होंने दस्तखत की. This momentous degree came as a great beacon light of hope. ये अजीम इंतहाई अहम या ज़रूरी momentous इंतहाई अहम या ज़रूरी को कहते हैं. Degree came as a great beacon light of hope. ये हुक्मनामा ये फ़ैसला उम्मीद की चराग़ राह की तरह आई to millions of Negro slaves. हबशी ग़ुलामों के लिए हज़ारों की तादाद करोड़ों की तादाद में who had been seared in the flames of withering injustice. जो जुलस चुके थे who had been seared जो जुलस चुके थे in the flames of withering injustice तबाह कुन्ना इंसाफ़ी के शोलों में flames शोले withering injustice तबाह कुन्ना इंसाफ़ी. It came as a joyous daybreak ये बिल्कुल पुरमसरत फजर की तरह तुलुए आफ्ताब की तरह आई to end the long night of captivity. ये ख़बर इस ख़बर को कह रहे ग़ुलामी और क़ैद की उन लंबी रातों को ख़त्म करने के लिए. इसका मतलब ये है कि जब ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुई तो काले लोगों की ग़ुलामी जो थी लंबी ग़ुलामी की रात जो थी वो एक दिन में बदल गई फजर में रोशनी में बदल गई. But 100 years later we must face the tragic fact. लेकिन 100 साल गुज़रने के बाद हमें इस दर्दनाक और अलमनाक हकीकत का सामना है that the Negro is still not free कि काले लोग आज भी आज़ाद नहीं है. 100 years later 100 साल गुज़रने के बाद the life of the Negro is still sadly crippled. काले लोगों की ज़िंदगी अब भी काबिल अफसोस तौर पर माज़ूर है by the manacle of segregation. तफरीक़ और फ़र्क़ की हथकड़ियों या बेड़ियों की वजह से and the chains of discrimination और फ़र्क़ या इम्तियाज़ की ज़ंजीरों की वजह से उनकी ज़िंदगी अब भी माज़ूर है. 100 years later 100 साल गुज़रने के बाद The Negro lives on a lonely island of poverty. काले लोग आज भी ग़ुलामी के तन्हा जज़ीरे पर रह रहे हैं in the midst of a vast ocean of material prosperity. मादी खुशहाली के उस वसी समंदर के दरमियान काले लोग आज भी एक तन्हा जज़ीरे पर रह रहे हैं. मतलब ये है कि उन्हें अलग करके एक जज़ीरे पर रखा गया है और बाकी लोग जो है उन्हें तमाम तर खुशहालियाँ जो है हासिल है. 100 years later 100 साल गुज़रने के बाद The Negro is still languished in the corners of American society. काले लोग आज भी अमेरिकी माशरे के घेरे में हैं और वो इंतहाई ज़ईफ़ और नातवा ज़िंदगी गुजार रहे हैं. And finds himself in exile in his own land. और वो अपनी ही मुल्क में अपने आप को जलावतन पाते हैं. So we have come here today to dramatize an appalling condition. तो हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस होलनाक हालत पर तफसीलात डालने के लिए आज हम आए हैं. In a sense, एक लिहाज से we have come to our nation's capital to cash a check. हम अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में आए हैं एक चेक नक़द करने के लिए. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution, जब हमारे मुल्क के कानून साज़ों ने हमारे जमहूरियत की अज़ीम शान अल्फाज लिख के और हमारे आईन और दस्तूर के in the Declaration of Independence और जब उन्होंने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया आज़ादी का ऐलान किया they were signing a promissory note. वो एक इक़रार नामे पर इक़रारी नोट पर वो उन्होंने दस्तखत की to which every American was to fall heir. जहाँ हर एक अमेरिकन ने इसका वारिस बनना था या जो विरासत में हर अमेरिकन को मिलनी थी उसको जानशीन बनना था इसका. This note was a promise. ये नोट एक वादा था इक़रारनामा था that all men would be guaranteed कि हर एक शख्स को यकीन दहानी कराई जाएगी उसको ज़मानत दी जाएगी या सनद दिया जाएगा the unalienable right of life ज़िंदगी के नाकाबिल इंतकाल हुकूक़ के liberty आज़ादी के and the pursuit of happiness और खुशी की कूज या जुस्तजू की या मतलब वो खुशी का ताक़ुब जब जहाँ कहीं करना चाहे वो कर सकता है.
جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہے، جس طرح اسے اچھا لگے وہ گزار سکتا ہے۔ It is obvious today، آج یہ بات واضح ہے that America has defaulted on this promissory note، کہ امریکہ جو ہے اس اقراری نوٹ سے لاپرواہ ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے، in so far as her citizen of color are concerned، جہاں تک اس کے شہریوں کا تعلق ہے، کالے لوگوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ کالے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اوائڈ کیا جا رہا ہے۔ Instead of honoring this sacred obligation، اس مقدس اور بہت بڑے فرض کی تعظیم کے بجائے، امریکہ has given the Negro people a bad check، امریکہ نے کالے لوگوں کو ایک خراب چیک دے دیا ہے، جعلی چیک دے دیا ہے۔ A check which has come back marked insufficient funds، ایک ایسا چیک جس پر لکھا ہے ناکافی سرمایہ۔ But we refuse to believe، لیکن ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں that the bank of justice is bankrupt، کہ انصاف کا بینک جو ہے وہ مقروض ہو چکا ہے یا دیوالیہ ہو چکا ہے، انصاف جو ہے لوگوں کو مہیا نہیں ہے، ہم اس بات سے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ We refuse to believe، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation، ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اس قوم کے مواقع کی کثرت میں ناکافی سرمایہ ہے، مطلب یہ ناممکن ہے کہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ So we have come to cash this check، تو ہم اس چیک کو نقد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ A check، یہ ایک ایسا چیک ہے that will give us upon demand the riches of freedom، جو مطالبے پر ہمیں آزادی کی دولت فراہم کرے گا، and the security of justice، اور انصاف کی تحفظ جو ہے ہمیں فراہم کرے گی۔ We have also come to this hallowed spot، ہم اس کوکلی جگہ اس لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں to remind America، کہ ہم امریکہ کو یاد دلائے the fierce urgency of now، اس وقت کی فوری ضرورت، پرجوش اور فوری ضرورت یاد دلانے کے لیے۔ This is no time to engage in the luxury of cooling off، اب وقت نہیں ہے کہ ہم آرام کرنے اور آسائشوں میں مشغول ہو جائیں، اور to take the tranquilizing drug of gradualism، یا تدریجی سکون کی گولیاں کھا لیں۔ Now is the time to make real the promises of democracy، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم جمہوریت کے وعدوں کو سچ کر دکھائیں۔ Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation، اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان منحوس اور ویران وادیوں کی تفریق سے نکل آئے to the sun-lit path of racial justice، نسلی انصاف کے روشن راستے تک۔ Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم مختلف موقعوں کے دروازے یا مواقع کے دروازے ہم اللہ کی تمام مخلوق کے لیے کھول دیں۔ یہاں پر یاد رکھے یہ لوگ کرسچن ہے، گاڈس چلڈرن یہاں پر لکھا ہے، لیکن آپ نے گاڈس چلڈرن کی ٹرانسلیشن جو ہے اللہ کی مخلوق سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے، بے نیاز ہے۔ Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی قوم کو نسلی نا انصافی کے دلدل سے نکال لیں to the solid rock of brotherhood، کہ ہم ان کو بھائی چارے کے جامع اور ٹھوس پتھر پر بٹھا دیں۔ It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment، یہ بات ہماری قوم کے لیے انتہائی مہلک یا تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اگر انہوں نے اس فوری ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ And to underestimate the determination of the Negro، اور ان کی کالے لوگوں کی فیصلہ سازی یا ارادے کا انہوں نے غلط اندازہ لگایا۔ This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality، کالے لوگوں کی جلسہ دینے والی گرمی، جائز بے چینی یا بے قراری جو ہے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی until there is an invigorating autumn، یہاں تک کہ تسکین بخش بہار نہ آ جائے of freedom، آزادی کا، and equality، اور مساوات کا۔ 1963 is not an end، 1963 بات یہاں ختم نہیں ہوتی but a beginning، لیکن یہاں سے یہ تو شروعات ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ Those who hoped that the Negro needed to blow off steam،
وہ لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ کالے لوگ جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں گے، مدم پڑ جائیں گے، and will now be content، اور اب مطمئن ہو جائیں گے، will have a rude awakening، انہیں تلخ احساس ہوگا if the nation returns to the business as usual، اگر لوگ کل واپس کام پر آ جائیں۔ There will be neither rest nor tranquility in America، امریکہ میں نہ سکون ہوگا، نہ خاموشی ہوگی اور نہ آرام ہوگا، until the Negro is granted his citizenship rights، حتیٰ کہ کالے لوگوں کو ان کی شہریت دے دی جائے۔ The whirlwind of revolt will continue to shake the foundation of our nation، بغاوت کا طوفان جاری رہے گا، ہماری قوم کی بنیادوں کو ہلاتا رہے گا، until the bright day of justice emerges، یہاں تک کہ انصاف کا روشن دن نمودار ہو جائے۔